नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज अगस्ट 20 तारिख गुरुवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 20टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1, ओडिशा रे रेल नेटवर्क विकास पई 3 नुआ प्रकल्प। ओडिशा रे रेल भित्तिभूमि सुदृढ़ करने को केंद्र कैबिनेट रे 3टी मल्टी ट्रैकिंग प्रकल्प को अनुमोदन मिली। तृतीय एवं चतुर्थ रेलपथ निर्माण कराजिबो। एही लाइन क्षमता वृद्धि करने सहित रेल चलाचल को सुगम करिबो। तेबे एही प्रकल्प गुड़िक खड़गपुर भद्रक राणीताल चतुर्थ लाइन 163 किलोमीटर पश्चिमबंग एवं ओडिशा देई निर्माण कराजिबो। सेहीपरि भद्रक हरिदासपुर चतुर्थ लाइन 75 किलोमीटर ओडिशा रे निर्माण कराजिबो। सेहीपरि कटक पारादीप तृतीय एवं चतुर्थ लाइन 72 किलोमीटर ओडिशा रे निर्माण कराजिबो। नंबर 2, कटक एससीबी मेडिकल रे हेबो नुआ मेडिसिन ब्लॉक। एससीबी मेडिकल परिसर रे 4टी नूतन क्लिनिकल एवं गोटे आवासिक ब्लॉक निर्माण पई कार्य खूब शीघ्र शेष हेबो। एपरिके आवासिक ब्लॉक रो निर्माण प्रायतः संपूर्ण होइथिबा बेले क्लिनिकल ब्लॉक गुड़िक आसंता वर्ष जून सुधा शेष हेबो बोली जणा पड़िछि। एहा सहित आउ एक मेडिसिन ब्लॉक निर्माण करबाको मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी निर्देश दैचंती। नंबर 3, सुवर्ण रेखार आसुची बन्या। लगाण वर्षा पाई बढ़ुची पानी, जार प्रभाव में सुवर्ण रेखा नदी रे आसुची बन्या। तेबे एही बन्या जोगु जलबंदी स्थिति आहुरी 4 दिन पर्यंत लगी रहिबो बोली जल संपद विभागर सर्वोच्च जंत्री दिलीप कुमार राउत सूचना दैचंती। से आहुरी मध्य कहिचंती सुवर्ण रेखारे पानी बढ़ुची। तेबे सुवर्ण रेखार पानी बढ़िबा सहित बालियापाଳ बस्ता भोगराई जलेश्वर प्रभावित हेबो। सेपटे जलका नदी रे पानी कमुची, ब्राह्मणीर पानी विपद संकेत तले रहिछि। नंबर 4, राजधानी छकरू हटिब जाम। राजधानी भुवनेश्वर 23टी प्रमुख छकर डिजाइन परिवर्तन करी पुनर्विकास कराजिबो। एथिपाई प्रस्तुत होइथिबा मास्टर प्लान को मुख्यमंत्री मंजूर दैचंती। एही छक गुड़िकरे किभଳି गाड़ी सुविधारे यातायात करि परिबो, लोके सुरक्षित भाबरे जिबा आसिबा करिवे, ट्रैफिक भिड़ हेबनी, एहाको दृष्टि रखी मास्टर प्लान प्रस्तुत करा जाइछि। नंबर 5, आसुची आउ एक लघुचाप। आसंता 22 तारिखर राज्य में पुणी बढ़िब वर्षा। 25 तारिख बेलू लघुचाप सृष्टि होबार संभावना रही। यह आगक वर्षार परिमाण बढ़ाइब बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। 22 तारिख में मयूरभंज में प्रबल वर्षार संभावना अच्छी। सेहीपरि उत्तर ओडिशा यह सहित उपकूल ओडिशा रे घड़घड़ी सहित वर्षा हो पारे। 22, 23, 24, 25 तारिख पर्यंत विभिन्न जगह वर्षा हेब ओडिशा रे। नंबर 6, रणक्षेत्र हेला मास्टर कैंटीन छक। राजधानी भुवनेश्वर रे ऑनलाइन ऑटो संघर तीव्र आंदोलन। प्रोटेस्ट बेले ओला, उबेर, रैपिड ओडिशा यात्री ड्राइवर सहित पुलिस धस्ताधस्ती होइछि। पुलिस गाड़ी एवं आम बस को ढेला पथर माड़ करिसंती ऑनलाइन ड्राइवर माने। तेबे एही घटना रे मोट 14टी आम बस भांगिछि। एहा सहित सरकार विशृंखलाकारी गाड़ी उपर एक्शन नैचंती। मोट 400टी ऑटो गाड़ी जबत होइछि। सेमानकर लाइसेंस बातिल करा जिवो एवं एही मामला रे एबे 50 जन को गिरफ करा जाइछि। सेमानकु कोर्ट चालान करा जाइछि। 50 जन ड्राइवर अरेस्ट होइचंती। नंबर 7, कैंसर हॉस्पिटल पाई मुख्यमंत्री बड़ निष्पत्ति। जटणी ठारे प्रतिष्ठा हेबाकु जाउथिबा होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल एवं गवेषणा केंद्र पाई आवश्यक अतिरिक्त अर्थ राज्य सरकार निजस्व बजेट रु जोगाई देबे। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी निर्देश पर राज्य सरकार पक्षरु एही नीतिगत निष्पत्ति निया जाइछि। नंबर 7, राखी पूर्णिमा केबे पड़ुछि? 27 ना 28 तारिख। 2026 मसीहा पूर्णिमा तिथि 2 दिन रहुथिबारु तेबे एही पर्व को नहीं राखी पूर्णिमा केबे हेबो ए नहीं लोकंक मनरे द्वंद्व देखा देइछि। चलित वर्ष श्रावण पूर्णिमा तिथि अगस्ट 27 तारिख सकाळ 9:07 रु आरंभ होई 28 तारिख सकाळ 9:49 पर्यंत रहिबो। शास्त्र नियम एवं उदया तिथिर मान्यता अनुसार 27 तारिख शुक्रवार दिन ही रक्षाबंधन पालन कराजिबो। नंबर 8, ओडिशा रे बढ़ुचे मिछ दुष्कर्म एतला। राज्य रे दिन को दिन बढ़ी चली दुष्कर्म। पुलिस रिपोर्ट कहूचे गत 3 वर्ष मध्य राज्य रे मोट 8,873टी दुष्कर्म मामला रुजु करा जाइछि। एथिमध्यरु 709टी दुष्कर्म मामला संपूर्ण मिछ बोली जणा पड़िछि। सबुठारु बड़ कथा हैला एही मिछ दुष्कर्म मामलारु पुलिस एकाधिक घटना रे अभियुक्तंकु गिरफ करी कोर्ट चालान करिथिबा नजर
ଆସିଛି। 2023 ରୁ 2025 ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ 8,873 ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 9, ଏଣିକି ଘରେ ବସି ମିଳିବ ରାଜସ୍ୱ ସେବା। ଏଣିକି ଘରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରାଜସ୍ୱ ସେବା ପାଇପାରିବେ। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଅଭିଯାନର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସାଥୀ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟବଟ୍ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଏହି ଚାଟବଟ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ତେବେ ଏହି ଚାଟବଟ୍ ଦ୍ୱାରା ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର 16ଟି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ 2ଟି ସେବା ପାଇପାରିବେ ଲୋକମାନେ ଘରେ ବସି। ନମ୍ବର 10, ହୀରାକୁଦରେ ଖୋଲିଲା ଆଉ 2ଟି ଗେଟ୍। ମହାନଦୀର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଡ୍ୟାମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆଉ 2ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଫଳରେ 17ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଏବେ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 11, MMDR ବିଲ୍କୁ ନେଇ ବର୍ଷିଲେ ନବୀନ। MMDR ବିଲ୍କୁ ନେଇ ନବୀନ ବା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ କହିବା ସହିତ ବିନା ଆଲୋଚନାରେ ସଂସଦରେ ବିଲ୍ ପାରିତ କରାଯାଇଥିବାକୁ ନେଇ ନବୀନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ନବୀନ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଗରେ କୌଣସି ଦଳ ବଡ଼ ନୁହେଁ। ନମ୍ବର 12, 28 ତାରିଖରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆନିମେସନ ସିନେମା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିଥିବା ବିବାଦର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ବିରୋଧ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିବା ମାମଲାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପୁନର୍ବାର ଖାରଜ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ଏହି ସିନେମା ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 13, ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଅଟୋ ସେବା ବନ୍ଦ। ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ବିଭିନ୍ନ ଅନଲାଇନ୍ ସଂସ୍ଥାର ଅଟୋ ସେବା। ଓଲା, ଉବେର, ରାପିଡୋ ଭଳି ଅନଲାଇନ୍ ସଂସ୍ଥା ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ ଚାଳକ ମଞ୍ଚ। ନମ୍ବର 14, ରାଜ୍ୟରେ ସାର ସଙ୍କଟ। ଖରିଫ ଚାଷ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ସାର। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ୟାକ୍ସରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ସାର ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ନମ୍ବର 15, ଦାରା ସିଂ ମୁକ୍ତି ମାମଲା। ଗ୍ରାହାମ ଟନ୍ସ ଏବଂ ତାଙ୍କର 2 ନାବାଳକ ପୁଅଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଥିବା ଦାରା ସିଂଙ୍କ ମୁକ୍ତି ଆବେଦନକୁ ନେଇ ପୁଣି ଘୁଞ୍ଚିଲା ଶୁଣାଣି। ଦାରା ସିଂଙ୍କ ମୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦୀ ମୁକ୍ତି ସପକ୍ଷ ବୋର୍ଡକୁ ଆଉ ଏକ ଶେଷ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଶୁଣାଣି ସୁଦ୍ଧା ଯଦି କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନିଆଯାଏ ତେବେ କୋର୍ଟ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2ରେ ହେବ। ନମ୍ବର 16, ବନ୍ୟା ସମୟରେ ସବୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବନ୍ୟା ବିତ୍ପାତ, ଅନ୍ୟପଟେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦର ବୃଦ୍ଧି। ବନ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଏବେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦର ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଚିନି ଦରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। 40 ଟଙ୍କା ଥିବା ଚିନି ଏବେ 60 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କିଲୋ ପ୍ରତି 20 ଟଙ୍କା ଦର ବଢ଼ିଛି। ସେହିପରି ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଚୁଡ଼ା ଦର 38 ଟଙ୍କାରୁ 45 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କେବଳ ଚିନି ନୁହେଁ, ଖାଇବା ତେଲ, ଡାଲି, ଚାଉଳ, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 17, ପରଲୋକରେ ଆଦିବାସୀ ନେତା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ଜଣେ ଟାଣୁଆ ଆଦିବାସୀ ନେତା ଶିବାଜୀ ମାଝୀଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ମୃତ୍ୟୁବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 55 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ସମଗ୍ର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ମହଲରେ ଗଭୀର ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ତେବେ କିଛି ଦିନ ହେବ ସେ କିଡନୀ ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ନମ୍ବର 18, ଦେଶର ଅନେକ ସ୍କୁଲରେ ଏବେ ବି ନାହିଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା। UDISC ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 2025-26ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଦେଶର ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ଡିଜିଟାଲ ସୁବିଧା ବଢ଼ୁଛି। ତେବେ ଏବେ ବି ଅନେକ ସ୍କୁଲରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା ନାହିଁ। 2025-26 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଦେଶରେ 67.4% ସ୍କୁଲରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ 32.6% ସ୍କୁଲ ଏବେ ବି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବିନା ବଞ୍ଚିତ। ନମ୍ବର 19, ଦେଶର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ରାୟ ଶୁଣାଇଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବୁଧବାର ଦିନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ବେଦଖଲ କରିପାରିବେ। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବଢ଼ୁଥିବା ବୟସର ଅର୍ଥ
असुरक्षित एवं अपमान सहिबा उचित नुहे। सारा जीवन गर्वर सहित बंचिबा प्रत्येक व्यक्ति अधिकार। ए बाबद सुप्रीमकोर्ट अलाहाबाद हाइकोर्ट सही आदेश को ओलटाई देइचंती, जेउथिरे पुओ बोहू को घरु बेदखल करने को ट्रिब्यूनाल कोर्ट को आदेश को रद्द कर देइचंती। नंबर 20 वर्षे मातृत्व छुट्टी घोषणा कले विजय सरकार। तृतीय संतान हेले मिलिबो 1 वर्ष मातृत्व छुट्टी। तमिलनाडुर सरकार महिला सरकारी कर्मचारी मानक पई नेइचंती बड़ निष्पत्ति। एणिकी तृतीय संतान प्रसव पर महिला कर्मचारी को 365 दिन बा 1 वर्ष मातृत्व छुट्टी मिलिबो। आगरो तृतीय संतान पई 12 सप्ताह बा 84 दिन मातृत्व छुट्टी व्यवस्था थिला। एबे एहाको 1 वर्ष पर्यंत बढ़ाई देइचंती तमिलनाडु सरकार। नंबर 21 तमिलनाडु विधायकों को मिलिबो नुआ कार। विजय थालापति सरकार तमिलनाडुर समस्त विधायकों को सरकारी कार जोगाई देवाकू योजना करुचंती। विधानसभा रे केउं दलर स्थिति कौन रही ताहाकू देखिबा परे समस्त 234 जन विधायकों को एही सुविधा देवा पई प्रस्ताव रही। यह सहित विधायकों को पेट्रोल डीजेल एवं ड्राइवर पई मध्य मासिक भत्ता दिया जाई पारे। नंबर 22 एनटीए को सुप्रीम कोर्ट को झटका। बुधवार दिन सुप्रीम कोर्ट डाक्तरी प्रवेशिका परीक्षा नीट्र भविष्यत उपरे एक कड़ा वार्ता देइचंती। यह जातीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को जीवंत एवं सुदृढ़ प्रतिष्ठान करने उपरे गुरुत्वारोप करने सहित परीक्षा त्रुटिहीन भाव में परिचालना करिबो। नंबर 23 इमरान खान को भेटिबा को मिलिला सुजोग। पाकिस्तान रो सुप्रीम कोर्ट निर्देश पर पूर्वतन पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान को तांको भौणी यह सहित तांको पत्नी भेटिबा पई एबे जेल को जाइचंती। 9 मास पर भौणी एवं इमरान खान को स्त्री तांको भेटुचंती। 15 मिनिट्र एही साक्षात समय रे परिवार लोके इमरान खान को स्वास्थ्यावस्था पचारि बुझिथिले एवं सुप्रीम कोर्ट को निर्देश अनुसार तांको चिकित्सा यह सहित समस्त ट्रिटमेंट करा जाउथिबा हॉस्पिटल को पठाइबा को निर्देश देइचंती सुप्रीम कोर्ट। नंबर 24 प्रथम टेस्ट मैच जितिला भारत। भारतीय टीम्र बाजीमात श्रीलंका विपक्ष टेस्ट सीरीज प्रथम मैच को गिल बाहिनी जीति नहीं। दल 165 रन रे श्रीलंका को परास्त कर टेस्ट को कब्जा करिछि। प्रथमे बैटिंग करिबा परे बोलिंग रे मध्य जबरदस्त प्रदर्शन करथिले टीम इंडिया खेलाड़ी माने। सबु दिगरु जबरदस्त प्रदर्शन सहित मैच जीति सीरीज रे 1-0 रे आगुआ रहिछि भारत।